ठीक है बेटा, अब ये वाला सवाल पास पेपर्स में कितनी दफा आ चुका है? दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। एक दफा आप 1 मिनट लें और इन सारे क्वेश्चंस को गौर से फ्रॉम द पुराण पैसेजेस यू हैव स्टडीड, राइट अबाउट गॉड्स रिलेशनशिप विद ह्यूमन काइंड। ओके, आओ, तो अब ये रिलेशनशिप इज ऑलवेज टू साइडेड। ओके, अब ये टू साइडेड रिलेशनशिप को हम कैसे लिखने की कोशिश करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले हम सर, हाँ ना, इसीलिए तो मैं, मेरे हिसाब से तो सारे ही तकरीबन सेम है बेटा। मैं दिखाता हूँ वापस, चलो चलो मैं इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाता हूँ क्योंकि 7-8 पास पेपर क्वेश्चन है जो हम एक ही दफा में कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। कहाँ गया यार? देखिए बेटा, सो सिर्फ ये वाला जो पार्ट, सबसे पहला पार्ट ये है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये वाला डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3 के बारे में बोला गया है। 3 का क्या मतलब होता है? 3 का मतलब ये हो गया कि भाई अभी हम अल्लाह से रिलेशनशिप विद द क्रिएटर वर्ल्ड की थीम देखेंगे ना, तो पैसेज नंबर 6, पैसेज 7, पैसेज 8, पैसेज 9 एंड पैसेज 10, देयर आर 5 पैसेजेस। तो इन्होंने ऊपर वाले सवाल में कह दिया यूजिंग 3 पैसेजेस फ्रॉम द सिलेबस, तो आपको उन 6 to 10 में से कोई से भी 3 सेलेक्ट करने होंगे, लेकिन बाकी सब के अंदर आपको सारे पैसेज के ऊपर बात करनी है। आप हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे अल्लाह ताला का हमसे क्या रिलेशनशिप है यूजिंग द पैसेज दैट वी स्टडीड। हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, जिंदगी देते हैं, मौत देते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, चेरिशर है, सस्टेनर है, टीचर है, नॉलेज प्रोवाइडर है, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्ट करेंगे और कयामत के दिन जज भी करेंगे, एटम्स वेट ऑफ गुड डीड और एटम्स वेट ऑफ इविल डीड। तो इन सारे पैसेज को हम देख लेते हैं कहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर मैं यहीं पर लिखूं, बार बार इधर उधर जाना मुनासिब नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट पैसेज नंबर 9। पैसेज नहीं, पहले पैसेज नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। यू रेडी विद इट? पैसेज नंबर 10 कहलाता है मेरा बच्चों सूरह नास। क्या कहलाता है? सूरह नास, सूरह 114। और उसके अंदर हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक, शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला हमारे प्रोटेक्टर क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और इस वजह से रिलेशनशिप टू साइडेड होता है, तो हम बोलेंगे दैट इज व्हाई वी शुड सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम, वी शुड सीक। हम ब्रेव हो जाएंगे, हम परेशान नहीं होंगे। ओके, इसी तरीके से पैसेज नंबर 9 में हम डिस्कस करते हैं। पैसेज नंबर 9 इज सूरह जिलजाल। तो सूरह जिलजाल के बारे में हम जानते हैं, विच इज सूरह 99 ऑफ द होली कुरान। Allah's power and authority to end the world। पूरी दुनिया में जलजले आएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर हम वापस जिंदा होंगे, अराफात के मैदान में जाएंगे, and we will be judged according to our actions, we will be judged according to our। और उस नतीजे के अंदर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अवॉइड सिंस होना चाहिए, बी ओबीडियंट होना चाहिए और अवॉइड सिंस करना चाहिए, और एंड सो ऑन। फिर हम आ जाते हैं पैसेज 8 की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट पैसेज नंबर 8। पैसेज नंबर 8 में जो हमने रिलेशनशिप अल्लाह से निकाला ना, इसे बोलते हैं सूरह अलक। और सूरह अलक क्या थी? सूरह 96-1-5। और इसमें हमने सीखा था, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड अस फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। सो ही क्रिएटेड अस फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, सो ही इज आवर क्रिएटर, राइट। और उस नतीजे के अंदर नंबर 2, अल्लाह ताला हमारा बाउंटीज प्रोवाइडर है। Read in the name of your Lord who created man out of a clot of congealed blood. Proclaim your Lord is the most bountiful. He who taught by the pen taught man which he did not know. So he is our teacher and knowledge provider. तो इस टीचर और नॉलेज प्रोवाइडर होने के नतीजे में हमें क्या करना चाहिए? हमें सीक एंड स्प्रेड नॉलेज करनी चाहिए, चाहे वो रिवील्ड नॉलेज हो, चाहे वो डिस्कवर्ड नॉलेज हो, चाहे वो नॉलेज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी हो जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट दे, या रेवलेशन की नॉलेज हो जो ह्यूमैनिटी को सबसे ज्यादा बेनिफिट दे। और क्योंकि अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, सो वी शुड बी हम्बल, वी शुड बी हम्बल एंड वी शुड नॉट बी एरोगेंस, देयर शुड बी नो एरोगेंस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ?
क्योंकि रिलेशनशिप टू साइडेड होगा कि अल्लाह हमें पालता है बट ड्रॉप ऑफ ब्लड से बनाया है, तो चौड़ा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारा टीचर है, हमें सबसे पहला गिफ्ट ऑफ नॉलेज दिया, लास्ट रेवलेशन का फर्स्ट वर्ड रीड से शुरू किया, तो उसकी वजह से हमें इस नॉलेज को हासिल भी करना है, सिर्फ डिग्रीज और ए स्टार्स के लिए नहीं, बल्कि ये नॉलेज हमारे होराइजन को, हमारे विजन को ब्रॉडन करता जाएगा और उसके दूसरे लोगों तक भी पहचाना पहुंचाना है। पैसेज नंबर 7 में अल्लाह ताला ने अपने बारे में क्या बताया? पैसेज 7 कहलाता है सूरह बकरा, आयत नंबर 21-22, जिसे हम बोलते हैं बकरा। तो इस बकरा में अल्लाह ताला ने बताया, O people, adore your guardian Lord, who created you and who created those before you, so that you may have the chance to learn righteousness. तो अल्लाह ताला हमारा क्रिएटर है और हमसे बिफोर लोगों का भी क्रिएटर है। बिफोर का मतलब हो गया ह्यूमंस, बिफोर का मतलब हो गया जिन्स, बिफोर का मतलब हो गया एंजल्स। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? इसके अलावा आप बताएंगे अल्लाह ताला ने हमारा गार्डियन लॉर्ड भी है, अल्लाह ताला हमारा मेंटेनर भी है। कैसे मेंटेन किया? Who has made earth your couch, heavens your canopy, sent down the rain from the heavens, and by it brought forth fruits for your sustenance. तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या भेजा? फूड भेजा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए वाटर भेजा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए शेल्टर भेजा, दुनिया को बिछाया ताकि हम उसमें रह सके, क्रॉप्स फ्रॉप्स उगा सके, और आसमान को हमारी तरह वो रखा शेल्टर के तौर पर, रूफ और कनूपी के तौर पर, छत के तौर पर। तो ये मैंने 4 पैसेजेस तो आपको बता दिए, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पैसेज रह गया जिसे हम बोलते हैं पैसेज नंबर 6। मैं पैसेज नंबर 6 कहाँ पर लेके आऊं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें क्रिएट किया तो हमें इबादत अल्लाह की करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें बोला तो हमें अल्लाह के साथ थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ये सारी चीजें दी, तो हमें भी थैंकफुल होना चाहिए। और थैंकफुल होने का तरीका क्या है? कि ओबे करें अल्लाह को, और ओबे करने के साथ साथ रिसोर्सेज वेस्ट ना करें। डू नॉट वेस्ट वाटर, डू नॉट वेस्ट। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? ये बातें हो गई। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? लेट्स टॉक अबाउट दैट। अब हम जा रहे हैं पैसेज नंबर 6 की तरफ। पैसेज नंबर 6 है ना, उसको मदर ऑफ द कुरान भी कहा गया है, सूरह फातिहा। और इसीलिए मैं 6 to 10 लेके नहीं गया, मैं 10 to 6 इसलिए लेके आया क्योंकि बाकी सारी सूरह में एक एक या दो रिलेशंस थे, मगर सूरह फातिहा में 5 के 5 रिलेशंस हैं। कौन से? नंबर 1, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की जात मेंटेनर है। अर्रहमान रहीम, अल्लाह ताला से ज्यादा लविंग और केयरिंग कोई नहीं हो सकता। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह हमें जज करेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हमें सीधा रास्ता दिखाइए। तुम्हारा मददगार और रास्ता दिखाने वाला कौन है? अल्लाह। तो ये हमने 5 रिलेशनशिप्स निकाले अल्लाह ताला से इन सूरह फातिहा, और इसके नतीजे में हमें क्या करना चाहिए? कि हमें सीख गाइडेंस और हेल्प अल्लाह से करनी चाहिए। सीख गाइडेंस और हेल्प अल्लाह से करनी चाहिए फॉर ऑल मैटर्स, वेदर इट इज अ गुड ग्रेड और अ कार और अ स्पाउस और अ माउस। अल्लाह ताला जज करेंगे में डे ऑफ जजमेंट, सो वी शुड बी ओबीडिएंट एंड अवॉइड सिंस, जो कि हम पैसेज 9 में भी रिपीट कर चुके हैं। अल्लाह ताला मोस्ट मर्सीफुल है, तो हमें आस्क फॉरगिवनेस करना चाहिए। आस्क फॉरगिवनेस करना चाहिए किस चीज के लिए? फॉर ऑल सिंस, बिग और स्मॉल, सीन और अनसीन। और अल्लाह में पालता है, इसलिए हमें अल्लाह को थैंक यू बोलना चाहिए, बी ग्रेटफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आई होप दिस इज, बहुत किचपिच है, मगर असल में ये था हमारा माइंड मैप, ये था हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। जैसे आप कोई ऐसे लिखना चाह रहे होते ना, ओ नाइस, कूल हो गया। कैसे हो गया? क्यों? ये देखें कि आपके पास एक सवाल भी दिखाई दे रहा है और इस सवाल के सारे रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर आ गए। कैन यू सी दिस विथ यू? इज दिस विजिबल टू यू? इज दिस विजिबल? ओके, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लें, ताकि फिर हम उसको आंसर फॉर्म में डिस्कस करें। आर यू रेडी विद इट? कैन वी डिस्कस दिस इन द फॉर्म ऑफ आंसर? मगर मैंने जितना बोलना था इस पार्ट ए के लिए वो मैंने बोल लिया। नाउ आई विल आस्क समबडी एल्स हु कैन हेल्प अस रीड। So how many more people? Burhan, can I hear your voice? Is your mic shike working?
Yes. Go ahead. Start reading para 1. Paravan, God's relationship with his created world. The Quran provides a comprehensive understanding of Allah's relationship with his creations, describing him as the creator, sustainer, guide, protector, and ultimate judge. This relationship is reflected through various passages showing the responsibilities of humankind towards God and his creation. The first relationship of God with His creation is shown in Surah Al Fatiha as how Allah provides for everything He created, as said in the verse. Praise to be Allah, the cherisher and sustainer of the worlds. Praise This, be to Allah. Right. Continue. this idea is also found in Surah Baqarah, where Allah is shown as the one who gives us shelter, rain, and food, making sure we have everything we need. This then makes the humans understand to be thankful and grateful of Allah for countless blessings that He has given. This thankfulness can be shown by being obedient to Him throughout our lives and not wasting the blessings He has given us, like food and water. Instead, save them for our future generations. Next, the verse Master of the Day of Judgment in Surah Fatiha reminds us that Allah will judge everyone on the Day of Judgment and will reward or punish us according to our actions. In fact, the smallest action will not be ignored, as Surah Zilzal explains this by saying, Then shall anyone who has done an atom's weight of good see it, and anyone who has done an atom's weight of evil shall see it. This this then inspires us to be careful of all actions instead of being careless towards life. Live live with pious people with a sense of purpose. स्टॉप. Another तो अब इधर देखो बेटा कि मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप को हम टू साइडेड बनाना चाह रहे हैं कि अल्लाह हमारे लिए क्या करता है तो हमें क्या करना चाहिए. तो ये जो मैंने रेड से ब्रैकेट बनाया है इसमें हमने अल्लाह ताला के एक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया कि अल्लाह हमारा जज है, अल्लाह हमारा. मगर आखिरी 2 लाइनों में मैंने लिख के बता दिया कि इसके नतीजे में हमें क्या करना चाहिए कि इंस्पायर हमें ये जज होना पर हमें पता चला कि अल्लाह हमारा जज है और एडम्स वेट ऑफ इविल और गुड डीड को भी हमारे सामने लेके आएंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट. तो इससे मुझे पता चलता है कि मुझे अपने एक्शंस के लिए केयरफुल होना पड़ेगा, अच्छे इंसानों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और लाइफ ऑफ पर्पस स्पेंड करना पड़ेगा. तो जो रेड ब्रैकेट्स हैं दे आर टॉकिंग अबाउट अल्लाह's रिलेशनशिप विद अस एज गॉड एंड ब्लू इज टेलिंग अबाउट आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स हिम. ओके, तो आप गौर से देखें कि इसके अंदर मैं 5 लाइनों में अल्लाह का क्या रिलेशनशिप हमारी तरफ उसके तरफ बता रहा हूँ और फिर मैं ये बता रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए इन 2 लाइन्स. मगर अभी आप जो मेरे साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें उन्होंने क्वेश्चन को घुमा दिया है. पहली दफा 2023 में सवाल पूछा है कि भाई यूजिंग द पैसेज स्टडीड आप सिर्फ ये ड्यूटीज बता दें कि इंसान की क्या ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स गॉड बाय स्टडीइंग द पैसेजेस. तो अब तुम उसमें ये समझ लो कि मैं एक लाइन का रिलेशनशिप बता रहा होता हूँ कि क्योंकि अल्लाह मुझे पालता है तो मुझे सामने से क्या करना चाहिए उस पर 5 लाइनें लिख रहा हूँ. तो आर ड्यूटीज टुवर्ड्स गॉड के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस होगा क्योंकि सवाल की नौयत बदल गई है. यहाँ पर मैं 4 लाइनें बता रहा हूँ अल्लाह हमारे लिए क्या करता है और एक लाइन बता रहा हूँ हमें क्या करना चाहिए. वहां मैं बताऊंगा एक लाइन में अल्लाह हमारे लिए क्या करता है और फिर उससे मैं निकाल रहा हूँ 4 लाइनों में हमें क्या करना चाहिए. तो वो जो अभी मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन कराने वाला हूँ दैट इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11. ये तो हम क्वेश्चन 10 का आंसर कर रहे हैं. So you notice the change in the information. Okay, how do you mold your information as per the needs of the question? Understanding the question is extremely important for getting an A star in the CI. Okay. तो अभी तक हमने 2 रिलेशनशिप्स के बारे में बात की. एक फर्स्ट रिलेशनशिप बात करी कि अल्लाह ताला जैसा पाल कोई नहीं सकता. चेरिशर, सस्टेनर, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये सारी चीजें अल्लाह ने दी और अल्लाह ताला जज करेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट. ये 2 इस पैराग्राफ में बात हुई है. हम आगे चलते हैं और बुरहान को बोलते हैं कि ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर पढ़े. जी बच्चों जी बेटे पढ़िए. Another relationship of Allah with His creation is shown in Surah Alaq, where Allah shows His love to humans by giving them the gift of knowledge and creating them. The verse says, Read in the name of your Lord, who created men out of a clot of congealed blood. This tells us that Allah is the one who made the human beings. When Allah commands read, it shows how important knowledge is.
which he has given to humans, making them special among all his creations, which then inspires us to be humble and not have arrogance due to our process of originations and seek knowledge till that to appreciate the nature and guidance of Allah and spread it to others to take them out of darkness to light. یہ ریڈ Last, انڈرلائن کا مطلب ہو گیا کہ اللہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے, ہمارا ٹیچر ہے, ہم سے پیار کرتا ہے. اور بلو کا مطلب ہو گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمبل ہو جانا چاہیے, سیکھ اور نالج ہونی چاہیے اور ایروگنس نہیں ہونی چاہیے. اور لاسٹلی سورہ ناس کی بات کریے, پڑھ دو بیٹا. گڈ. lastly, Surah Nas talks about how Allah protects us and care for our well-being. The verse says, Say, I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the God of mankind. This means that Allah is the provider, ruler, and King of all people. This also then makes him our ultimate protector from evil forces around, whether from people, jinn, or bad thoughts from shaitan. This then makes us realize to seek protection from him and make Allah our ultimate helper, guide, and the only one who deserves our worship and love. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں. تو یہ سب ہم نے بتا دیا کہ بھائی اللہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے لیے کیا کرنا چاہیے. مگر یاد رکھیے گا کہ اگر اس آنسر آپ کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بلو والا پارٹ کم ہے, ہمیں اللہ کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اوور آل سوال پوچھا تھا یوزنگ دا پیسج یو اسٹڈیڈ رائٹ اباؤٹ گاڈ ریلیشن شپ ود دا کریٹڈ ورلڈ. مگر اب پہلے ایک پارٹ بی دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر میں دوسرا والا پارٹ اے کراؤں گا. یا پہلے دوسرا والا پارٹ ایک ساتھ کرتے ہیں, پھر پارٹ 20 پائیں گے. اوکے, کیونکہ ایک ہی کنٹینیوٹی میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا, using the passage from the syllabus write about the duties of humankind towards God in the created world. تو آپ غور سے دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے ہمیں کیا کر دیا, اس بلو پہ لگ دیا کہ بھائی ڈیوٹیز آف ہیومن کائنڈ بھی لکھ کے دو, ڈیوٹیز آف. تو اب اس کے اندر میں نے کیا لکھا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی ہماری ڈیوٹیز اللہ کی طرف سمجھنے کے لیے ہمیں ریفر کرنا پڑے گا سیورل قرآنک پیسجز کے لیے, جس سے ہماری رسپانسبلٹیز آؤٹ لائن ہو رہی ہو. تو اب اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ فار دیٹ آئی ول ہیو ٹو ریموو دس so that when I underline you understand what is being discussed. Okay, let's start. So we are talking about para 1. تو para 1 میں ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ praise be to Allah the cherisher and sustainer of the worlds. This means that Allah provides us anything, food, shelter and water. تو میں نے کیا کیا, اس ریڈ والے پورشن سے جو ہم پہلے کھیل رہے تھے, لیٹس ٹرائی ٹو پلے ونس اگین. یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے, اور پھر اس بلو سے میں نے لکھ دیا کہ ان ریسپانس humans are expected to be grateful. اب گریٹفل ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کہنا مانیں گے تو ہم شکر گزار ہوں گے, جیسا کہ پریئنگ اور فاسٹنگ کریں گے. اسی طریقے سے اگر ہم دوسروں کو چیریٹی دیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی اس کو ضائع نہ کر رہے ہوں گے, کنزرو کر رہے ہوں گے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی جنراسٹی کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہوں گے اور میک دا موسٹ آف ہز بلیسنگز بھی کر رہے ہوں گے. تو یہ سب ہمارا ڈیوٹی ہے, یہ سب ہمارا کیا ہے, ڈیوٹی. سملرلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ ہوں, اینڈ ہی ول جج اس اکارڈنگ ٹو دا ایکشنز. یہاں تک میں نے لکھ دیا اللہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھو. تو ہمیں اسٹرائیو کرنا چاہیے رائٹلیسلی لیو کرنے کے لیے. ہمیں اسمالسٹ ایول لائک فاؤل لینگویج سے یا چیٹنگ ان دا ایگزام سے بچنا چاہیے. انفیکٹ اپنی لائف کو پرپس کے ساتھ گزارنا چاہیے, کوالٹی ٹائم ود پائس پیپل گزارنا چاہیے, مسجد میں وقت لگانا چاہیے, این جی او میں وقت لگانا چاہیے, اسپانسر آرفنز ایجوکیشن کرنا چاہیے, اور کنسیڈر دس لائف ایز اے ٹیسٹ رادر دین کھیل تماشا, کانسرٹ, پارٹنگ, ہارڈ ڈرگز ایکسیٹرا. ان سب کے مقابلے میں ہم اپنی لائف کو ود اے سینس آف پرپس جینا چاہیے. سورہ الگ میں اللہ تعالیٰ میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریٹڈ اس فرام اے ڈراپ آف بلڈ. تو اس لیے میں ہمبل ہو جاؤں گا, کیا ہو جاؤں گا, ایروگنس کو ریجیکٹ کر دوں گا, چاہے وہ لکس کے بیسس پہ ہو, منی, پاور, فیم یا اسکل کے بیسس پہ ہو. اور میں یہ ریئلائز کروں گا کہ بھائی آئی واز نتھنگ, میرے تو پیمپر بھی میرے ماں باپ چینج کرتے تھے, اور آئی واز جسٹ نتھنگ, اور اللہ تعالیٰ کی ہی کرم سے میں ایسا ہوا ہوں. تو میں ڈاؤن ٹو ارتھ رہوں, میں ایروگنس نہ ہوں. اس کے بعد پھر the word read in the verse highlights the importance of seeking knowledge. تو ریڈ سے مجھے پتا چلے گا کہ میں نالج بھی حاصل کرتا رہوں, اور جس سے میں اللہ کو بھی سب بہتر سمجھ پاؤں گا, اللہ کی کریشن کو بھی بہتر سمجھ پاؤں گا, جس سے میں اسپرچولی بھی گرو کروں گا, انٹلیکچولی بھی گرو کروں گا, جس سے میں میننگ فل لائف بھی گزار سکوں گا اور سوسائٹی کو بھی پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر سکوں گا. اور سورہ ناس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ سے مجھے پروٹیکشن طلب کرنی ہے کہ بھائی اللہ تو میرا پروٹیکٹر ہے فرام ہارم، چاہے وہ سیٹنک بیڈ سجیشنز ہو اس کو مجھ سے دور کر دے، یا میرے بیڈ فرینڈز ہو جو مجھے ڈرگس کی طرف لے کے جائیں، یا بلیک میجک ہو، یا کسی اور قسم کا ہارم ہو، تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنا الٹیمیٹ ہیلپر اور گائیڈ بناؤں گا. یہ سب میری ڈیوٹیز ٹورڈز اللہ جنریٹ ہو رہی ہیں. اوکے، اینڈ the only one who deserves our worship and love. اور اس وجہ سے میں ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، اور اس سے میرا ریلیشن شپ ان کے ساتھ اسٹرینتھن ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کے ساتھ 2 پارٹ ایز کر لیے وتھ کریٹڈ ورلڈ. کیا یہ کریٹڈ ورلڈ کے 2 پارٹ ایز پراپرلی سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ تو پھر ہم پارٹ 20 کی طرف جائیں. یہ والا پارٹ یہ تھوڑا تیز تو نہیں ہو گیا کیونکہ میں نے اس سے پہلے پوائنٹس بہت لکھوائے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے کرایا تھا، تو میں اس کے اندر تھوڑا سا جلدی تو نہیں ہو گیا. چلے لیٹس موو آن ٹوورڈ سرٹن پارٹ 20. اوکے، تو یہ سوال ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہاؤ مائٹ دیز پیسیجز teachings from these passages encourage people to take care of the environment. Para 2 para 2 for screenshot. Where was para 2? Question number 11 کا para 2 I'm hoping آپ پوچھ رہے ہوگے. Yes, is this visible to you? ٹھیک ہے، para 2 کا اسکرین شاٹ لے لیا. اب ہم جا رہے ہیں پارٹ 20 پہ. How might teachings from these passages encourage people to take care of their environment? تو بھائی یہ سارے پیسیجز ہمیں یہ سکھاتے ہیں ہمیں کس طرح سے رسپانسبل ہونا پڑے گا. پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں we have indeed created man in the best of mold. تو سب سے بہترین احسنی تقویم، سب سے زیادہ اچھا مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. تو اس وجہ سے ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں، کیونکہ اس دنیا میں ہم حکومت کر رہے ہیں. شیر آ کے حکومت نہیں کر رہا، زیبرا آ کے حکومت نہیں کر رہا. تو اس نتیجے کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جیسا کہ یہ جو روٹی کپڑا مکان اللہ تعالیٰ نے پیسے سے نے بتایا تھا، تو ہمیں ان بلیسنگز کو طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ریسورسز ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اوور یوزنگ لینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہوں گے. آپ یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لیونگ قرآن ہے، ایز پر اسٹیٹمنٹ آف حضرت عائشہ، وہ اینیملز اور پلانٹس کا دھیان رکھنے کو کہتے ہیں ایون ان ٹائمز آف وار، ایون ان ٹائمز آف جہاد. تو اگر نارملی وار لائک سچویشن میں ہمیں اینیملز اور پلانٹس کا خیال رکھنے کو بولا جا رہا ہے، تو پھر اگر وار نہیں ہوگی تو پھر کتنا اسٹرانگلی ہمیں خیال رکھنا ہوگا اینڈ سو آن. تو اس وجہ سے we should try our level best that we try to plant trees, we conserve water, we avoid waste، تاکہ ہم گریٹفلنس اللہ کو شو کر سکیں کہ ہم آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا ضیاع نہیں کر رہے، اور فیوچر جنریشنز کے لیے وہ نعمتیں بچ بھی سکیں. کیونکہ ہم کیئر ٹیکرز آن ارتھ ہیں، ہم اللہ خلیفہ آن ارتھ ہیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کوئی گھر سونپا ہو تو ہم اس کا خیال رکھیں، اس کو جا کے توڑے تاڑے نہیں. What do Muslims have to consider when looking at their environment؟ تو مسلمانوں کو کیا دیکھنا ہوتا ہے یا کس طریقے سے اپنے انوائرمنٹ کو کنزرو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے؟ تو اس کے اندر میں نے 5-6 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. نمبر 1، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز کیئر ٹیکرز آن ارتھ رسپانسبلٹی دی ہے، تو دے شوڈ فالو دس ڈیوٹی آف ٹیکنگ کیئر آف دا انوائرمنٹ. ہاؤ؟ نمبر 1، we can treat the animals well. Number 2، we have to make sure that how do we treat the animal well? By feeding them well, by giving them proper shelter and giving them a clean and a hygienic environment. Number 2, we should focus on usable practices like growing our own food, organic farming, etc. Uske alawa, number 3, we should not waste water and build dams for our future generation. Number 4, we can reuse items like old clothes rather than waste. ایک دفعہ ایک کپڑا پہنا پھر اس کو پھینک دیا، تو we can reuse them as rugs or carpets, or we can recycle paper and plastic bottles. جتنا ویسٹ کم کریں گے اتنا ہمارے لیے آسان ہوگا. جب ہم یہ سارے کام کر رہے ہوں گے
تو ہم واقعی اپنا رول ایز کیئر ٹیکرز آن ارتھ نبھا رہے ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے ابھی کلائمیٹک چینج کے بیسس پہ یہ تو آئی تھنک ریسنٹلی جو یو ایس کے اندر وائلڈ فائرز ہیں لاس اینجلس کے اندر، اور آئی ڈونٹ نو مطلب ہم کلائمیٹ چینج دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پوری دنیا پہ امپیکٹ کر رہا ہے. تو اگر ہم رینیویبل انرجی سورسز کی طرف نہیں گئے، کنزرویشن آف انرجی نہیں کیا، چیزوں کو نہیں بچایا، تو world is moving towards a drastically a difficult world for us all. Let's look at certain more part B's. 2 more part B's کریں گے پھر چھٹی دے دیں گے. اچھا، God gave humankind guidance and teachings. ایک اور بھی پارٹ بھی تھا، ہاں یہ رہا. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ایکسپلین دا سگنیفیکینس آف قرآن بینگ ریویلڈ ٹو ہیومن کائنڈ. بہت ہی بیسک کویشچن ہے کہ بھائی کیا امپورٹنس ہے قرآن کی ہیومن کائنڈ کے لیے. تو میں بولوں گا بھائی یہ ہے نا گائیڈ ہے ہمارا، کیا ہے، انسٹرکشن پرووائڈ کرتا ہے فار آل پیپل، چاہے وہ کسی بھی ایج کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی جینڈر کے ہوں، کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ہوں. یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی حقوق اللہ اور حقوق العباد کیسے کرنا ہے، جیسا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یا پھر لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، جیسے بینگ کائنڈ ٹو نیبرز، گیسٹ اینڈ پیرنٹس. یہ ہو گیا ہمارا گائیڈنس سے ریلیٹڈ پوائنٹ نمبر 1. اس پوائنٹ نمبر 1 کو ہم نے پراپرلی الیبوریٹ کیا ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں پروٹیکشن فرام ایبل بھی فراہم کرتا ہے، جیسے ہم سورہ فلق اور ناس پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارا دوسرا ریزن ہو گیا کہ اس نتیجے کے اندر، ایک سیکنڈ میں نے غلط، پروٹیکشن تو صحیح لکھا ہے لیکن مجھے اس کے اوپر نمبر 2 بنانا چاہیے. ہیلو نمبر 2. اوکے ناؤ لیٹس موو آن. تو ہم بات کر رہے تھے، ہمیں نمبر 2 کے طور پہ یہ پروٹیکشن فراہم کرتا ہے. نمبر 3، ہم جب بلیسنگس آف اللہ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس بلیسنگس آف اللہ انڈرسٹینڈ کر کے جب قرآن ہمیں ریویل ہوتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنا کیا ہے، تو ہم تھینکفل ہو جاتے ہیں. اینڈ نمبر 4، مشکل حالات کے اندر صبر کیسے کرنا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں قرآن کے اندر سے پتہ چلتا ہے. تو ان شارٹ ہمیں الگ الگ سیناریوز میں پتہ چلتا ہے کہ خوشی میں، غم میں، پریشانی میں کس طریقے سے قرآن سے مدد طلب کرنی ہے، کس طریقے سے اس کو راہ ہدایت سمجھنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو ہماری دنیا بھی سکسیسفل ہوگی، آخرت بھی سکسیسفل ہوگی، اور ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا. آپ جو اسکرین شاٹ لینا چاہ رہا ہوں میں نے فوراً ہٹا دیتا ہوں، تو اس لیے 5 4 3 2 1. Okay, let's move on to one of the last questions of the day. So God gave humankind, اسی کو last question کر لیتے. تو God gave humankind guidance and teachings. Why does the Quran lay emphasis on the need to gain knowledge? تو نمبر 1، کیونکہ یہ نالج ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کیسے سمجھیں گے، ان کی ٹیچنگز پہ عمل پیرا کیسے ہوں گے. ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے گا. نمبر 1، ہمیں ڈرنکنگ اور گیمبلنگ سے بچنے کا سلیقہ آ جائے گا. نمبر 3، ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمیں دنیا کو کھیل تماشا بن کے چیٹنگ اور سٹیلنگ نہیں کرنی ہے. نمبر 4، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں گیسٹ اور نیبرز کی مدد کیسے کرنی ہے. نمبر 5، جب میں پریکٹیکل نالج حاصل کروں گا، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، یہ تو پہلے میں ریویل نالج کے اوپر بات کر رہا تھا کہ کس طریقے سے میں انسان کا بچہ بن جاؤں گا. اینڈ دس از دا لاسٹ پارٹ بھی. تو اینڈ اٹ ول بیکم ون آف دا ways to live a successful life which will help me the hereafter. مگر میری دنیا بھی سنور جائے گی، میں اپنے پرابلمس کو بھی سالو کرنے لگوں گا. جیسا کہ آج کل میڈیسن میں ایڈوانسمنٹس ہیں، ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کینسر کے سیلز اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو ان کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو بچے پہلے پیدا ہوتے تھے اور مر جاتے تھے، تو یہ کس طریقے سے اپنی لائف کو نیوٹریشن بیسڈ فوڈ رکھ کر اور سٹریس فری رکھ کر کیسے، جیسے جیسے مجھے پتا چلے گا کہ یہ سنت والا ماحول ہے، رات میں سونے سے میرے اندر میلیٹونن ریلیز ہوتا ہے جو میرے برین کو ہیپی فیل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ایکسیٹرا. تو جتنا میں دنیاوی نالج حاصل کرتا رہوں گا اور اس کو دین سے کنیکٹ کروں گا تو میں دنیا کے اندر ایک سینس آف پرپس کے ساتھ جی سکوں گا، پازیٹیو کنٹریبیوشنز بھی کروں گا سوسائٹی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جنت والی زندگی بھی گزار سکوں گا. These are some of the things that was written in this answer. یہ والی چیز آپ For further videos and updates, do not forget to like, subscribe and share.